Bakit naman pinatay? Hindi ko nga alam dun, guys. Ay! Mabagal yan, ha? Squeak, squeak. Squeak, 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 squeak. Hala, inaaway si Tate. Inaaway. Squeak, squeak. Squeak, 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 squeak. Ang laki ko. Ako na. Blink ka. Ano to paano? Una igaganto mo. Hmm. Tapos igaganto mo yung isa. Igaganto mo. Tapos iharap mo dun. Okay. Ay! Layo ka, Isder Bunny. I'm Mr. Bunny. I'm Mr. Bunny. I'm Mr. Bunny. Ako naman. I'm Mr. Bunny. Ako naman. So, nakakatakot to, guys. Ang lambot niya, guys. Oh. Wait lang, wait Super lambot. Dalawa to guys. Ay. Oo, dalawa to. Isa yata nila ba? Boy! Yeah. Uy. Hello, guys. It's mom. Uy. Help, guys, help. Nasa gubat kami. Nasa ilalim kami ng gubat, guys. Pero ito yung mga gamit namin. Pero nasa kwarto mo. Taralalala. Talala. Talalalala. Talalalala. Bye-bye, guys. Babush! Bubush! Babush!